Nimesikia wewe ni mtu wa maana kupita watu wote. Mungu akubariki sana, akutendee mema. Nataka leo sasa tuingie kwenye Injili mpendwa, ili upate kujifunza kutoka kwa Mungu na kwa neno lake. Maana hii Biblia unayoiona hapa, hii ndio neno la Mungu. Hii Biblia unayoiona hapa, hii ndio neno la Mungu, na hakuna neno la Mungu lingine isipokuwa hili liko ndani ya Biblia. Na hii kwa kifupi ndio inaitwa katiba ya Mungu kwa wanadamu. Na hii katiba ya Mungu ambayo ndio neno lake, hakuna mwanadamu anaweza akalifanyia marekebisho. Mungu mwenyewe ndiye aliye na uwezo wa kutangua neno lake ama kuliongeza kitu, lakini mwanadamu hana huo uwezo. Kwa hivyo nataka tujifunze neno moja mpendwa, ambalo liko ndani ya Biblia, ambalo linasema hivi: ni akina nani watakao kwenda mbinguni? Maana hakuna mtu ambaye hataki kwenda mbinguni. Ukienda mahali kwa mazishi, mchungaji akienda kuzika maiti, huwa kuna neno moja huwa anasema Mungu laza roho yake mahali pema peponi. Hakuna mtu ambaye hataki kwenda mbinguni. Na kama hutaki kwenda mbinguni, wewe unaweza kuwa mtu wa ajabu sana katika dunia. Maana wakati watu wanapokufa, Biblia inasema kuna sehemu mbili mwanadamu anaweza akaenda. Kuna sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mahali pema peponi. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ambayo mwanadamu akifa roho yake inawekwa. Sehemu ya pili ambayo Biblia inasema roho ya mwanadamu inaweza ikawekwa ni mahali panaitwa kuzimu. Mahali ambapo roho zinawekwa ili zipate kuteswa. Kwa hivyo kuna sehemu mbili. Aidha uende kwa mahali pema peponi ama uwekwe kuzimu, mahali pa mateso. Kwa hivyo mahali utakapowekwa wakati utakapokufa, anayechagua ni wewe. Uchaguzi uko mkononi mwako. Wewe ndiye utakayechagua mahali utakapowekwa ukisha kufa. Maamuzi ya kwenda mahali utakapokwekwa ukifa, maamuzi ni yako mwenyewe. Sio Mungu atakaye kufanyia maamuzi, hapana. Sio mchungaji wako atakaye kufanyia maamuzi, hapana. Sio mke wako atakaye kufanyia maamuzi, hapana. Sio mke wako, sio mtoto wako, sio Mungu. Wewe mwenyewe ndiye utakaye mafanya maamuzi mahali utakapowekwa. Kwa nini ninasema namna hiyo mpendwa? Ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, utaona Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu mwanzoni. Alafu Mungu akampa uwezo mwanadamu ya kujiamulia maisha yake mwenyewe vile atakavyoishi. Wewe ndivyo utakayejiamulia maisha yako vile utakavyoishi. Leo hii ukiamua utamtumikia Mungu, utamtumikia Mungu mpendwa. Leo hii ukiamua mimi sitaki Mungu, utakaa hivyo. Maana Mungu amekupa uwezo wa kuamua maisha yako mwenyewe. Na ndio maana unaona katika dunia ya leo wengine hawajaoa. Kwa nini? Wanasema mimi nataka nikae nikiwa single. Anaamua mwenyewe. Na Mungu hawezi kukulazimisha uoe, hawezi kukulazimisha. Na Mungu hawezi lazimisha mke ama mwanamke aolewe.
Ni wewe utakayefanya maamuzi uoe ama uolewe. Full stop. Maamuzi ni kwa mwanadamu mwenyewe. Kwa nini Mungu akaweka maamuzi kwa mwanadamu? Ndio aweze kumhukumu. Kwa sababu gani? Biblia inasema wakati utakapokufa kuna hukumu. Mungu atakuhukumu mpendwa. Atakuhukumu juu ya nini? Atakuhukumu kwa ajili ya matendo yote ambayo umefanya hapa duniani. Ukisoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo 12 mstari wa 36, Biblia inasema kwa maneno yako utahukumiwa haki, au kwa maneno yako utaharibiwa mpendwa. Biblia inasema kila neno lisilo na maana mwanadamu atakalo linena kwa kinywa chake atahukumiwa kwalo. Wacha nikwambie mpendwa, maamuzi iko kwenye mdomo wako. Wewe ndio utakayeamua mahali utakapopelekwa. Ndio maana wakati unapokufa Biblia inasema ni hukumu inayofuata. Ukisoma kwenye kitabu cha Ibrania 9 mstari wa 27, Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu inayofuata. Kwa hivyo mpendwa, kama ni hukumu inayofuata ukisha kufa, lazima utengeneze maisha yako ili wakati utakapokufa, ili roho yako ilazwe mahali pema peponi. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa 4, sio mstari wa 4, mstari wa 11. Ezekiel 33 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: Mungu hafurahii kifo cha mtu mwenye dhambi. Mungu hafurahii kifo cha mtu mwenye dhambi. Hapana. Mungu anataka mtu mwenye dhambi atubu dhambi zake, ili wakati atakapokufa roho yake iwekwe mahali pema peponi. Mungu hafurahii kifo cha watu wenye dhambi. Kama wewe umeamua kumkosea Mungu, ujua ukifa hauwezi furahisha Mungu. Mungu anajua atakuharibu tu, kwa sababu wewe ulikataa kutubu dhambi. Ukienda uibe, upigwe risasi mpendwa, Mungu hafurahii kifo chako mpendwa. Utakwenda kukutana na hukumu nyingine. Na usije ukaona kama Mungu anakwenda hasara. Mungu haendi hasara, hapana. Mungu anaweza akaleta watu wengine duniani na akatoka na hao wako sahihi. Ndio maana wakati wa Nuhu, ukisoma ndani ya Biblia, Mungu aliangamiza dunia nzima, akabakisha familia ya mtu mmoja, alikuwa anaitwa Nuhu. Nuhu alibaki akiwa na mke wake na vijana wake 3 na wake za vijana wake, watu 8 kwa jumla, dunia nzima wote wakamalizwa, wakabakia familia mtu mmoja. Mungu haendagi hasara, wewe ndio utakwenda hasara. Kwa hivyo ukikosa kusikiliza neno la Mungu, ukose kutubu dhambi, sio Mungu unapeleka hasara, wewe ndio utaenda hasara mwenyewe. Na ndio maana Biblia inasema mpendwa, wakati unaposikia Injili usilete mchezo, kwa sababu hilo neno ni neno la kukusaidia katika maisha yako. Kwa sababu kuna hukumu siku moja na utahukumiwa. Na hukumu haina huruma. Kama hii mahakama ya hapa duniani haina huruma, nafikiri ya Mungu ndio itakuwa na huruma? Hamna. Hiyo ndio kali kuliko ya dunia. Kama watu wanaogopa hukumu ya duniani, unaogopa kusukumwa jela na ni ya dunia, na unaogopa kwenda jela, nafikiri ya Mungu itakuwa namna gani? Watu wakisikia tu wamekamatwa na polisi anapelekwa jela, afadhali afanye kitendo mpaka asiende jela. Na ni jela ya dunia, utaenda leo kesho utoke. Unafikiri ya Mungu na hakuna kutoka maisha, unafikiri inakuwa namna gani? Ndio baya zaidi kuliko ya dunia. Kwa hivyo wakati unaposikia Injili usilete mchezo.
Angalia jinsi utakavyoweza kutengeneza maisha yako, ili maisha yako ipate kusimama vizuri, ili ukikutana na Mungu wakati wa hukumu, ili roho yako iweko mahali pema peponi. Na ndio maana wakati tunapohubiri hakuna kubembeleza mpendwa, kwa sababu ni wewe uamue. Ukikosa kuamua, shauri yako mpendwa, utaumia mwenyewe. Maana kila mmoja atasimama mbele za Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 11, Biblia inasema kila goti litapigwa mbele za Yesu, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Kila ulimi, hata wale waliomchoma kwa mkuki, hata wale wanamuita mwizi wa bao, hata wale wanasema hafai. Biblia inasema kila ulimi na kila goti litapigwa mbele yake Yesu, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Kwa hivyo unaweza ukakaa hata hapa duniani, unaweza ukasema Yesu hafai, sawa, hiyo inakubaliwa hapa duniani. Unaweza ukamkataa, maana ni chaguo lako, lakini wakati utakapokufa hakuna cha kujitetea. Utasukumwa kwenye jela ya Mungu mpendwa, bila huruma. Ndio maana Biblia inasema kuna hukumu ya Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30, Biblia inasema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama haoni dhambi za watu, lakini sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, maana ameweka siku ya kuwahukumu wanadamu wote dunia nzima. Mungu ameweka siku ya kuhukumu watu. Kila mtu atahukumiwa, na kila mtu atahukumiwa kwa wakati wake, na hakuna mtu atakayejitetea na mke wake, hakuna mtu atakayejitetea na pasta wake, hakuna mtu atakayejitetea na baba yake, hakuna mtu atakayejitetea na mama yake. Kila mtu na hukumu yake. Hiyo ni hukumu ambayo haina mchezo. Kwa hivyo ujue wewe utasimama wewe peke yako, na kila goti utapiga wewe, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Sasa ni wewe uamue leo utamtumikia nani. Maana kama umeamua kumtumikia shetani, ujue kuna hukumu ya kutisha. Utalia mpendwa, kwa sababu Biblia inasema shetani amewekewa jehanamu, na ile jehanamu imewekwa kwa sababu ya shetani, sio kwa ajili ya wanadamu. Shetani hawezi kutubu, lakini wewe umepatiwa neema ya kutubu. Ndio maana tunahubiri Injili, maana mwanadamu anaweza akabadilika, anaweza akatubu dhambi zake, Mungu akamuosha dhambi zake zote akawa safi. Mwanadamu anaweza akabadilika, lakini shetani hawezi kubadilika. Wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo, ni vizuri uangalie maisha yako mara ya pili, uone maisha yako inakuendea vipi, kwa sababu wakati utakapokufa, wacha nikwambie mpendwa, hakuna mchezo hapo. Biblia inasema wakati mtu anapofariki dunia, Biblia inasema roho inanyakuliwa na Mungu, anaiweka mahali inapostahili. Mungu ndiye anayechukua roho. Hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuchukua roho yake, hakuna. Shetani hana uwezo wa kuchukua roho yako, hana uwezo. Ukifa, Biblia inasema Mungu ndiye anayechukua roho yako, anaiweka mahali anapotaka, na huwezi kumwepuka Mungu, huwezi. Siku moja utakutana naye, you cannot escape. Unaweza ukamwepuka hapa, nikienda kuhubiri ukapiga chenga ukaenda sehemu nyingine. Unaweza ukasikia mahubiri ukafunga redio, sawa. Unaweza ukaona mahubiri kwenye TV ukazima, sawa. Lakini wakati utakapokufa hautamwepuka. Biblia inasema
atakaye hukumu watu anaitwa Bwana Yesu. Anaitwa Bwana Yesu, na huyo ndiye atakaye hukumu watu. Wapi ndani ya Biblia inasema Yesu ndiye atakaye kuwa hakimu? Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 41, 42 na 43, inasema Yesu ndiye atakaye hukumu watu. Ndio maana nikakwambia hauwezi kumwepuka Yesu. Mahali popote ulipo, utamuhepa hapa duniani, utampiga chenga hapa duniani, lakini wakati utakapokufa hautampiga chenga. Roho yako ataichukua, ataiweka mahali inapostahili, na hapo ndipo utaona mchana imekuwa giza. Acha nikwambie mpendo, mahali popote ulipo, ni vizuri ujiangalie mpendwa, na uangalie uhusiano wako na Mungu wako, kwa sababu Biblia inasema siku hiyo ya hukumu mambo haitakuwa kama vile unavyotarajia mpendwa. Biblia inasema watu watahukumiwa. Hii mambo unayofanya duniani mpendwa, Biblia inasema kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Hakuna mtu atakayembebea mwenzake mzigo, hapana. Kila mtu na mzigo wake, kila mtu na makosa yake. Na matatizo itakayokupata mpendwa, Biblia inasema ni yako wewe, hautakwenda kujitetea. Sasa swali ni hili mpendwa, wakati utakapokufa utajitetea vipi? Maana Yesu uliyemkataa ndiye atakuwa hakimu. Yesu uliyekataa kuokoe ndiye judge. Yesu uliyehubiriwa mambo yake ukasema mimi simtaki na sitaki maneno yake, yeye ndiye utampata kwenye kiti, yeye ndiye judge. Utamjibu nini mpendwa? Utampa hadithi gani? Utamwambia nini? Ni heri umtafute leo ili muelewane ukiwa hapa duniani, ili wakati utakapokufa akuneemeshe ili upate uzima wa milele. Na hiyo ndiyo njia peke yake. Na ndio maana Biblia inasema, ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: mpatanishi, yaani Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni Mungu mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni Yesu Kristo peke yake. Huyo ndiye anayempatanisha Mungu na mwanadamu. Yesu ndiye mpatanishi. Ukitaka upatanishwe na Mungu, sharti umtafute Yesu. Buzi, kondoo, hata ukichinja, hata uchinje 100 haitakupatanisha na Mungu. Hata uende kanisani miaka nenda miaka rudi, haitakupatanisha na Mungu. Biblia inasema mpatanishi ni huyu mmoja peke yake, anaitwa Bwana Yesu. Na huyo ukishampata, unapata upatanisho, unapata msamaha wa dhambi, unajazwa Roho Mtakatifu, unapigwa chapa ya Mungu, yaani muhuri kwa kuonyesha sasa wewe umekubalika. Hata wakati unapokufa Mungu anaangalia muhuri kama unao, kwa sababu kuna muhuri wa Mungu. Kama shetani ako na muhuri yake, hata Mungu ana muhuri yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 30, Biblia inasema Mungu ana muhuri yake, the stamp of ownership of God. Inapigwa watu wa Mungu chapa kila mahali. Watu wa Mungu wana muhuri kila mahali.
na Mungu anaangalia muhuri, watu walio na muhuri wake. Na shetani naye, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 18, Biblia inasema watu wote watatiwa chapa ya shetani waliomkataa Yesu.